आई वेलकम यू अगेन फ्रेंड्स डायमंड क्लॉथ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेतिया से मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह तक का सफर करेंगे और इस वीडियो में आपको काफी आसानी से पता चलेगा कि हाजी अली दरगाह कैसे जाएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और चैनल को लाइक कमेंट करना न भूलें। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों पहले मुंबई के किसी भी स्टेशन के लिए आपको ट्रेन की टिकट बुक करना है। बांद्रा टर्मिनल, लोकमान्य तिलक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स या अंधेरी, फिर दादर। लेकिन इन सब में सबसे नजदीक जो हाजी अली दरगाह के लिए रेलवे स्टेशन है वो दादर है। फिर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन के लिए भी कटा सकते हैं। तो दोस्तों दादर रेलवे स्टेशन से बाहर आकर आपको बस पकड़ना है या फिर टेम्पो महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के लिए। अगर आप लोकल रेलवे स्टेशन में है या फिर आपके करीब ही कोई रेलवे स्टेशन हो तो आप महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ ले क्योंकि वहाँ से हाजी अली दरगाह बहुत नजदीक है। अगर आप दादर रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ ले। महालक्ष्मी पहुँचने के बाद आप स्टेशन से बाहर आएंगे तो बाहर ही टेम्पो, रिक्शा, टैक्सी वाले मिल जाएंगे। टैक्सी वाला सिर्फ आपसे 15 रुपए लेगा और सीधा हाजी अली दरगाह के पास उतार देगा। अगर आप बस पकड़ रहे हैं तो सिर्फ 5 रुपए में ही दरगाह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बस थोड़ी देर से आती है और टैक्सी हर वक्त वहां पर लगा रहता है। टैक्सी वाला जहां छोड़ेगा वहां से 10 कदम या 20 कदम आगे बढ़ते ही एक बेसमेंट मिलेगा, उसे पार करना है और सीधा चलते हुए हाजी अली दरगाह तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों आप जिस शख्सियत के मुबारक कब्र पे जा रहे हैं वो बहुत अजीमुशान शख्सियत है। उनके बारे में चंद तारीफ मैं आपसे कराना चाहता हूँ। अल्लाह ने हर दौर में अपने खास बंदों को मुंतखब किया है ताकि वह इंसानों में अमन, सलामती और मोहब्बत पैदा कर सके। वैसे ही समंदर के बादशाह, लहरों के शहंशाह, पीरों के पीर हाजी अली को भी अल्लाह ने अपने रहमत के खजाने में से चुन के ये हुक्म दिया कि वह हिंदुस्तान के सरजमी पे जात, मजहब और धर्म से आगे जाकर इंसानियत का पैगाम फैलाए, इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाए। तारीख 15 दिसंबर 1429 ईस्वी बामुताबिक 21 रजब 850 हिजरी बुखारा शरीफ में अपने उसी नूर पीर हाजी अली का अल्लाह ने जाहिर कर दिया। आपका सिजरा नसब तारीख ने अपने दामन में कुछ यूं लिखा है। इमाम अली, उनके फर्जंद इमाम हुसैन, उनके फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके फर्जंद इमाम मोहम्मद बाकर, उनके फर्जंद इमाम जाफर सादिक, उनके फर्जंद मोहम्मद इस्माइल, उनके फर्जंद मोहम्मद अरीजी, उनके फर्जंद इस्माइल सानी, उनके फर्जंद मोहम्मद मंसूर, उनके फर्जंद सैयद गालिब, उनके फर्जंद हजरत मुंतजिर बिल्लाह, उनके फर्जंद हजरत अहमद हादी, उनके फर्जंद सैयद हादी, उनके फर्जंद हुसैन नूर, उनके फर्जंद अली सलाम, उनके फर्जंद सैयद गालिब, उनके फर्जंद हजरत सैयद कबीरुद्दीन, उनके फर्जंद हजरत सैयद अली हुसैन, उनके फर्जंद हजरत कबीरुद्दीन सानी और उनके 2 फर्जंद हुए, बड़ा बेटा जिनका नाम मोहम्मद और दूसरा छोटा बेटा जिनका नाम अली, जिसको आज भी जमाना समंदर का बादशाह, लहरों का शहंशाह पीर हाजी अली के नाम से सलाम करता है। आपके वालिद मोहतरम का नाम कबीरुद्दीन और आपके वालदा मोहतरमा का नाम बीवी जैनब था। जैसे ही आपकी आमद हुई तो आपकी वालदा ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे बेटों में से किसी एक बेटे को इंसानों के किसी बड़े गुरोह के इस्लाह के लिए चुना है। वो मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद है या यह मेरा छोटा बेटा अली। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने बाबा कबीरुद्दीन और अपनी वालदा बीवी जैनब से लेना शुरू कर दी। आपके वालदा मोहतरमा बार बार अल्लाह के रसूल के ख्वाब का जिक्र करके अपने बच्चे को बताती कि ऐ मोहम्मद, ऐ अली, तुम दोनों में से किसी एक को अल्लाह के रसूल ने चुना है। याद रखना सही और गलत में सिर्फ एक फ़र्क है। जिस चीज़ में नफ़रत का पैगाम है वह गलत है, जिस चीज़ में मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, वह सही है। बस यूँ आप जमाने बुलूगियत की तरफ बढ़ने लगे। आपकी उम्र मुबारक 22 साल तक पहुँची तो आपके बाबा हजरत कबीरुद्दीन दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपके बाबा के रहलत के बाद आपकी वालदा मोहतरमा बार बार अल्लाह के रसूल के ख्वाब को याद करती और अपने बच्चों से यह कहती कि ऐ मेरे शहजादों, मैं यह चाहती हूँ कि अपनी इस ज़िंदगी में मैं अपने उस ख्वाब की ताबीर देख लूँ जो अल्लाह के रसूल ने मुझे दिखाया था। आप सारा दिन इबादत किया करते थे तो वैसे ही आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे कि आपने देखा कि जोर जोर से कोई औरत रो रही है। आप जैसे ही अपने मुबारक कदम लिए बाहर गए तो एक औरत को देखा, वह रो रो कर कह रही है, ए अल्लाह के वली, मेरे मदद करें। मेरे हाथों में तेल था जो ज़मीन पर गिर गया
اب نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں جو دوسرا تیل خرید سکے اور نہ ہی اتنی ہمت کی اپنے میاں کی تانے سن سکے۔ جیسے ہی آپ اس عورت کے پریشانی کو دیکھا تو زمین کے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے جیسے ہی نچوڑا تو زمین سارا تیل اگل کر باہر نکالنے لگی۔ اللہ کے ولی پیر حاجی علی نے فرمایا، اے عورت اپنا تیل واپس لے اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یوں بخارا میں آپ کا شہرت دن بدن بڑھنے لگی۔ اتنے ہی دیر میں آپ کے والدہ محترمہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ہندوستان کے زمین پہ لوگ مذہب دھرم کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کے والدہ محترمہ نے سکون فرمایا اور سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کی اسی خواب کی تعبیر پوری ہونے والی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں سے کہا کہ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ لوگوں کی اصلاح میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ بس دونوں شہزادے ہندوستان کے زمین پہ قدم رکھ کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں مصروف ہو گئے، اور ہندوستان کے لوگ جیسے کہ آپ بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو بخاری سید کہنے لگے۔ سمرپن سے جب آپ تبلیغ دین کرتے کرتے ممبئی آ پہنچے تو آپ کے بڑے بھائی نے فرمایا، اے میرے بھائی حاجی علی، میں کل خواب دیکھا اور اس خواب میں اشارہ تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ اتنی ہی دیر میں بابا حاجی علی مسکرا کے کہنے لگے کہ ہاں میرے بڑے بھائی، میں نے بھی یہی خواب دیکھا، بس ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ ایک خط تحریر کیا اور اس خط میں یہ لکھ دیا کہ اے میری ماں، اپنے بیٹے حاجی علی کا سلام قبول ہو، اور جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر اللہ نے آپ کو دکھا دی، اور مجھے یہ حکم مل گیا کہ میں یہیں رہوں اور یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملوں۔ اور یوں دن رات آپ لوگوں کی اصلاح کرنے میں لگ گئے۔ لوگوں کی درسیں انسانیت، جات، مذہب، دھرم سے اٹھ کے ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتے رہے۔ آپ کے پاس صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور دوسری مخلوقات بھی علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنا مسکن سمندر کے ساتھ کچھ پتھر رکھے ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ وہاں آ کے اکیلے بیٹھ جاتے تھے اور جنات اور سمندر کی مچھلیاں آپ کے قدم مبارک چومتی رہتی تھی۔ آپ نے اپنے وقت کو کچھ اس طرح سے رکھا تھا کہ کچھ وقت آپ خشکی پر آ کر کے انسانوں کی اصلاح کرتے تھے، کچھ وقت آپ اس سمندر میں جہاں آج آپ کے قبر مبارک ہے وہاں تنہا بیٹھ کے سمندر کے مخلوقات اور جنات کو درس اخلاق سکھاتے تھے۔ بعض مرتبہ جب 2-2 4-4 دن گزر جاتے تھے تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید بڑے مشکلات سے اس سمندر کے بیچ میں جہاں آپ کے قبر ہیں اس وقت صرف پتھر ہوتے تھے، آ کے آپ کی زیارت کرتے تھے اور آپ سے فیض لیتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ آپ کا نام ہندوستان کے زمین پہ سمندر کا بادشاہ پڑنے لگا۔ جس کی جو پریشانی ہوتی تھی لوگ آپس میں کہتے تھے، جاؤ سمندر والے پیر کو کہو اللہ تیرے مراد پوری کرے گا۔ کافی سال آپ لوگوں کو فیض علم اور اخلاق کا درس دیتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 85 سال کی ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اب میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن میرا علم، میری فیض اور میری شخصیت قائم رہے گی۔ یہ کہتے رہیں تو آپ کے مرید جو انسان تھے اور جو سمندر میں مچھلیاں تھیں یا جو جنات تھے وہ سب غم زدہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میں اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے گھر کی زیارت کروں۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا، سمندر کے راستے میں مکہ مدینہ کی طرف رواں ہو گئے۔ بس حج کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کی زیارت کی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے حاجی علی، ہم نے تجھے ہندوستان کے لیے چنا ہے، جا تیرے جسم کی مٹی وہی کی ہے، جا حاجی علی اپنے وطن واپس چلا جا۔ آپ کی جیسی ہی آنکھ کھلی آپ نے فوراً سامان سفر باندھا اور واپس ہندوستان کی طرف آنے لگے۔ ابھی آپ ممبئی سے کافی دور تھے تو فرشتہ موت آ پہنچا اور کہنے لگا، اے حاجی علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے روح کو قبض کروں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو پیر حاجی علی نے
नजर को उठाया और फरिश्ता मौत को देखकर फरमाया, तुझे जो हुक्म मिला तो उसे पूरा कर और मुझे जो हुक्म मिला मैं उसे पूरा करूंगा। आपने समंदर को कहा, अल्लाह के महबूब का हुक्म है कि मेरा जिस्म वहीं जाए जहाँ मेरे मुरीद बसते थे, और जो आपके साथ आपके अकीदतमंद आपके हमसफर थे उनसे वसीयत करते हैं कि मेरे रहलत के बाद मेरे जिस्म को पानी में बहा देना। ये समंदर खुद वहाँ लेके जाएगा जहाँ अल्लाह के रसूल का इरादा है। बस आप यह कह के दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर आपके अकीदतमंदों ने आपके वसीयत पर अमल करते हुए आपके जिस्म मुबारक को समंदर के हवाले कर दिया, और समंदर ने, मछलियों ने और जिन्नात ने आपके मुबारक जिस्म को उठा के उसी जगह पे रख दिया जहाँ आप बैठ के लोगों की इस्लाह किया करते। आपके अकीदतमंद वहाँ आपकी याद में रोते रहे कि इतनी देर में उन्होंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक को समंदर अपने कंधे पर उठा के उनके तरफ लेके आ रहा है। बस वह करीब गए और देखा और आपके कदम चूमे और आपको उसी जगह तदफीन कर दिया जहाँ आज आपका रोजा मुबारक। आपके इस करामात को वहाँ के लोग एक दूसरे को बताते रहे। जो आपके मुरीद नबी थे वो भी दरबार आते रहे। सैकड़ों मर्तबा तूफान लगते हैं, साथ वाली इमारतें टूट जाती है, लेकिन न उस रास्ते को कोई नुकसान पहुँचता है और न ही आपके कब्र को। सलाम हो समंदर के बादशाह, लहरों के शहंशाह, वलियों के वली, हाजियों के हाजी पीर हाजी अली पर।